अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूँ। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज अगस्त 2025 की 30 तारीख है, हफ्ते का दिन है जिस वक्त वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शब के 9:45 बज चुके हैं। मेरी अंडरस्टैंडिंग में, मेरी नज़र में अब तक की 3 टॉप स्टोरीज, बड़ी खबरें, टॉप डेवलपमेंट्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। सबसे पहली और बड़ी खबर अडियाला से, जिसके मकीन यानी 25 करोड़ अवाम के मुर्शिद यानी कप्तान यानी कैदी नंबर 804 यानी इमरान खान की उनके मुखालफिन को याद तो आती होगी। वो शख्स, वो दरवेश सिफत शख्स जिसने आज से सालों पहले ये कह दिया था कि क्लाइमेट चेंज आपके मुल्क को तबाही के दहाने पर ले जा सकता है, दरख्त लगाएं। कह दिया था कि बादलों की आंख मिचोली आपके शहर पानी बुर्द कर सकती है, बारिश बुर्द कर सकती है। किसी ने नहीं सोचा। यह कह दिया था कि दरियाओं का कटाव आबादियों को डुबो सकता है, किसी ने नहीं सोचा था। कह दिया था कि रावी किनारे बेडिंग के ऊपर बनने वाली सोसाइटी नाजायज है, किसी ने नहीं सोचा। आज उन्हीं के खिलाफ प्रोपेगेंडा हो रहा है और अब आप रोएं, चीखें, पिटें, क्योंकि आफ्टर शॉक्स ऑफ द फ्लड विल बी मोर वर्स देन द फ्लड। ये मैं रियलाइज कर रहा हूं। पाकिस्तान इस वक्त आधे से ज्यादा डूबा हुआ है। मेरी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक इस सिचुएशन के अंदर इसके बाद के जो आफ्टर शॉक्स हैं वो पहले वालों से ज्यादा सीरियस होने लगे हैं। वो किस नौयत के आफ्टर शॉक्स हैं, उसकी डिटेल्स क्या रहेंगी, तफसीलात क्या रहेंगी, वो मैंने शेयर करनी है। इसके अलावा आज पाक व्यू सिटी के जो सरबराह हैं अलीम खान साहब, एक अदद वफाकी वजीर भी हैं, उन्होंने एक वजाती बयान जारी किया। उसके ऊपर मैं कुछ कमेंट करना चाहूंगा कि क्या उनका यह बयान हकायक के बरखिलाफ है या मुनाफी है, उसके ऊपर बात करेंगे। ख्वाजा आसिफ साहब ने ख्वातीनों हजरात को जिनके घरों में पानी आ चुका है उन्हें बड़ा बेहतरीन मशवरा दिया है, उस मशवरे का जवाब भी है मेरे पास। इसके अलावा कुछ वायरल ट्वीट्स, वायरल बयानात, इसलिए गुजारिश है आपने वीडियो को शुरू से आखिर तक देखना है। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल नहीं किया अभी तक सब्सक्राइब जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे उंगली या साथ रखकर नजर दबा दीजिएगा। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल का लिंक हर वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद है, जाइए उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लेंगे, आपका हमारा राब्ता बेहतरीन तरीके से हो सकता है। आप सबसे गुजारिश है कि फॉर्म 47 के वज़ीर आज़म के फरमुदात के ऐन मुताबिक जैसा है जहां है कि बुनियाद के ऊपर आपने सिर्फ इस मैंडेट चोरी करके इक़्तिदार में आने वाली फॉर्म 47 की जाली सरकार के वज़रा और ओहदेदारों के आनी जानियों के ऊपर जो है ना ऊ करके या थू 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 करके एहतजाज जरूर रिकॉर्ड फरमा देना है। इसके अलावा आपके हमारे पास ऑप्शन कोई बचता नहीं है और अवाम पाकिस्तान ऐसे ही ऑप्शंस के ऊपर सतही कोल्ड ब्लडेड किस्म का एहतजाज करवाने की अब आदी बन चुकी है, तो क्यों ना इसको ही हम प्रमोट करें। इसके अलावा और तो कोई ऑप्शन है नहीं। अब आ जाते हैं जी रिजल्ट्स ऑफ द फ्लड सिचुएशन। फ्लड सिचुएशन बहुत वर्स्ट है इस वक्त, लेकिन इसके आफ्टर शॉक्स उससे भी ज्यादा वर्स्ट होंगे, क्योंकि इमरान खान साहब ने कहा था ना कि आप ये काम करो ताकि आप क्लाइमेट चेंज के आगे रास्ता हमवार ना कर सको बल्कि रास्ते के आगे बंद बांध सको। क्लाइमेट चेंज एक बहुत बड़ा फैक्टर है, इसीलिए एक मिनिस्ट्री क्रिएट की गई। उससे पहले तो किसी ने सोचा भी नहीं कि इस नाम की कोई मिनिस्ट्री भी हो सकती है। ज़रदाद गुल वजीर साहिबा को वज़ीर मुमलिकत लगाया गया। उसके बाद अब इस कंटिन्यूटी में एक और वजीर साहिबा उसको देख रही हैं। लेकिन सवाल यह पैदा होता है कि इन पिछले 3 सालों के अंदर क्या किया गया? कुछ भी नहीं किया गया। अब इस फ्लड के जो आफ्टर शॉक्स हैं, नंबर 1 बीमारियां, गैस्ट्रो, जिनका माल असबाब जाने गई वो तो गई, भूल जाए उसको। नेक्स्ट क्या है? बीमारियां, गैस्ट्रो फैलने का शदीद खदशा है। रुके हुए पानी के ऊपर डेंगू पलता है, शदीद खदशा है। सैनिटेशन प्रॉपर ना होने की वजह से वबाई अमराज फैलते हैं, शदीद खदशा है। नंबर 1 बीमारियां। नंबर 2 कहत साली। आपको लगता है कि पानी वाफिर होने से कहत साली नहीं होती? मैं आपको बताता हूं रीजन क्या हो सकती है इसकी। आपकी हजारों एकड़ फील्ड जिसके अंदर गंदम खड़ी हुई थी वो सब बह गई है। आपको इस वक्त सख्त तंगी का सामना करना पड़ेगा आने वाले चंद हफ्तों के अंदर गंदम का। गंदम की इस वक्त 2 दिन के अंदर रिकॉर्ड कीमत में इजाफा हुआ है। एक मन गंदम जो आपकी 2100 रुपए में आ रही थी वो अब 3500 रुपए में आ रही है। 1400 रुपए का इजाफा हो चुका है। यह दूसरी सीरियस किस्म की इंडिकेशन है। आने वाले चंद दिनों में आपको इससे निबर्दाश्त होने पड़ेगा। नंबर 3 ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, उसकी चीजों की, जो चीजें बाहर से दूसरे शहरों से आ रही थी, जो उस फ्लडेड एरिया से गुजर कर यहां पर पहुंचेंगे, एक तो उनमें डिले होगा, फिर व्यापारी मनमाना उसका पैसा लगाएंगे, तो बाकी अशियाए खुर्दनोश की कीमतों में इजाफा, पेट्रोलियम प्राइसेस शायद हाइक कर जाएं। भाई इस वक्त सिचुएशन बहुत वर्स्ट है। किसी को नहीं समझ में आ रही तो अपने अकल का इलाज करा ले और फिर वो जो दरवेश कह गया था उसके कहे हुए को जरा अगर थोड़ा भी समझ के अपना मान लिया जाता तो आज शायद ये हालात ना होते। नहीं किसी ने माना।
اب آ جاتے ہیں پاک ویو سٹی کے جو سربراہ ہیں جناب علیم خان صاحب. وہ کیا فرماتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ مجھے پوڈ کاسٹرز کے اوپر شدید غصہ ہے. میں نے پورا ان کا 13.5 منٹ کا کلپ ہے وہ میں نے دیکھا ہے. وہ کہتے ہیں انہوں نے بغیر تحقیق کے میرے اوپر جو ہے الزام لگا دیا کہ پاک ویو سٹی جو ہے وہ تو ایم ہی ایسی جگہ کے اوپر کھڑی کر دی گئی اور انہوں نے سب پیسہ کمایا اور الا بلا. اور بھائی نہیں کمایا ہوگا آپ نے. آپ کو عوامی فلاح اور بہبود کا اتنا ہی شوق تھا تو مفت میں دیتے پلاٹ. اس بیڈڈ ایریا کے اوپر جس نے بھی آپ کو 2010 میں بیچا اس کے اوپر آپ نے کتنے پیسے کما لیے بھائی؟ بغیر پیسے کمائے یا بغیر بزنس کیے آپ کو کیوں کوئی چیز اچھی لگے گی کہ آپ مفت میں دے رہے ہو؟ یعنی آپ بریک ایون پہ تو دو گے نہیں. ظاہر ہے کہ پروفٹ ہو رہا ہے تبھی تو آپ ان چکروں میں ہو نا بھائی. میں اور میرا بھائی کزن ماما چاچا ہم کیوں نہیں کر لیتے؟ ہمیں یہ چیزیں نہیں آتی نا. ملک ریاض کیوں کر رہا ہے؟ آپ کیوں کر رہے ہو؟ باقی کیوں کر رہے ہیں؟ اسی لیے کر رہے ہیں. فائدہ ہوتا ہے. فائدہ ہوتا ہے پھر وضاحت نہیں ہوتی. جن کا کروڑوں روپے کا مال و اسباب دب گیا, اس میں گاڑیاں کھڑی کھڑی برباد ہو گئی, پورے کا پورا گھروں کا سٹرکچر اس کے اندر ڈوب گیا. آپ کو نہیں تھا پتا کہ یہ والی سچویشن بن سکتی ہے اس جگہ کے اوپر؟ کل کو پانی اپنا راستہ بنا بھی سکتا ہے. نہیں تھا پتا؟ اگر نہیں تھا پتا تو کسی نے تو پرمیشن دی ہوگی, کوئی تو آگے آیا ہوگا, کسی نے تو نوٹیفائی کیا ہوگا. تو بس یہ والی چیز ہے جس کو آپ اور ہم اگنور نہیں کر سکتے. ہماری آپ سے کوئی ذاتی لڑائی یا دشمنی نہیں ہے بھائی جان. ہمیں ایسا لگتا ہے کہ لوگوں کا بہت نقصان ہوا ہے, آپ ان کو کمپنسیٹ کر دیں اور اس کے بعد آپ اپنا آلٹرنیٹ دیکھیں کہ آپ کو فردر کیا کرنا ہے. بس اتنی سی بات ہے, اس کو آپ دل پہ لے گئے لوگوں کی. اچھا, میں حبیب اکرم صاحب کا کامنٹ دیکھ رہا تھا اسی معاملے کے اوپر. وہ کہتے ہیں علیم خان کو فوری استعفیٰ دے دینا چاہیے تھا اور ان کے خلاف شفاف انکوائری ہونی چاہیے تھی, مگر چونکہ وہ مقتدریہ کے قریب سمجھے جاتے ہیں اس لیے امکان یہی ہے کہ ان پر کوئی ہاتھ نہیں ڈالے گا. یہی بات دیکھیں, آپ کو اچھی طرح یاد ہوگا جہانگیر خان ترین صاحب کے اوپر ایک چینی اسکینڈل بنا تھا. عمران خان صاحب نے ان کو سائڈ لائن کر دیا, ان کا ہیلی کاپٹر یوز کرنا بند کر دیا تھا. ان کو پتا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ کے قریب ہے, اس کے باوجود انہوں نے ان کو منہ تک نہیں لگایا. علیم خان نے جہانگیر خان ترین صاحب نے اسی دشمنی کے اندر, اسی کیا کہتے ہیں لڑائی کے اندر ایک اور پارٹی بنا ڈالی, پھر بھی کچھ نہیں کر پائے. تو یہ جو کارٹیلز کا مافیا ہے نا, چاہے وہ ہاؤسنگ سوسائٹیز کا ہو یا پھر شوگر ملز سے وابستہ ہو یا پھر کسی اور پیٹرولیم انڈسٹری سے, کسی انڈسٹری سے بھی, تو پتا ہوتا ہے ان کو کہ ان کا مارجن کیا ہے اور انہیں کہاں سے کس طرح کیسے کیا انہوں نے بنانا ہے. جناب سوشل میڈیا پر لاہور میں پارک ویو سٹی سوسائٹی کو متنازع بنانے پر پارک ویو سوسائٹی کے مالک علیم خان نے وضاحت پیش کر دیا جی, اور تمام الزامات کی تردید کر دی ہے. انہوں نے کہا کہ ہم جو ہے باقی تمام جتنے لوگ اس سے متاثرہ ہیں ان کو اس کے اوپر ریہیبلیٹیٹ کرنے کی کوشش کرنا ہے. ٹھیک ہے, یہ ان کا ایک حق بنتا ہے, اس کے اوپر مزید بندہ کیا بات کرے. زبیر علی خان ہمارے صحافی دوست ہیں, وہ کہتے ہیں خبر ہے کہ پارک ویو ہاؤسنگ سوسائٹی صحافیوں سے رابطے کر کے ڈیمیج کنٹرول کر رہی ہے. متعدد ڈیجیٹل میڈیا کے صحافیوں سے بھی رابطے کر کے پلے ڈاؤن کرنے کی درخواست کی جا رہی ہے. اب ڈیجیٹل میڈیا کی ریچ والے صحافیوں سے مہم چلوائی جا رہی ہے کہ سوسائٹی نے لوگوں کے نقصان بھرنے کے لیے اقدامات شروع کر دیے ہیں. بدلے میں روایتی ہاؤسنگ سوسائٹیوں کی طرح کارنر پلاٹ کی پیشکش کی گئی. واٹ ایور دا کیس اٹ از, آئی ڈونٹ مائنڈ, بٹ ظاہر ہے کہ کریڈیبل رپورٹر ہے تو وہ بہتر طریقے سے اس کو بنا سکتے تھے. اب اسی باتوں کے بیچوں بیچ خواجہ آصف صاحب کا ایک اسٹیٹمنٹ ہے, غور سے سنیے گا. یہ ملک کا وزیر دفاع ہے, ان کا اسٹیٹمنٹ سنیے. وہ کہتے ہیں لوگوں کو یہ پانی گھر لے جا کر جمع کر لینا چاہیے. یہ جو فلڈ کا پانی ہے, یہ کہہ رہے ہیں لوگوں کو گھر لے جا کر جمع کر لینا چاہیے, کسی حمام یا ٹب میں ڈال لینا چاہیے. اس پانی کو نعمت سمجھیں اور گھر میں جمع کر لیں. بڑے ڈیم بننے میں 10-10 سال لگ سکتے ہیں. 40 سال سے اقتدار کا نشہ انجوائے کرنے والے بغیرت عوام کو یہ مشورہ دے رہے ہیں کہ آئے ہوئے سیلاب کو بکوں میں بھرو, یعنی ہاتھوں میں, اور ٹب بھر لو, حمام بھر لو, اس کو نعمت جانو. ایک کام کرو, اپنے گھر کی بیسمنٹ اس سے بھر لو بھائی, تمہیں لگ پتا جائے بنیادیں کیسے ہلتی ہوتی ہیں. پاکستان کو دیمک کی طرح چاٹ گیا یہ مافیا. انتہائی معذرت کے ساتھ یہ جملے ایک سیاستدان, سینئر سیاستدان اور ایک ملک کے وزیر دفاع کو زیب دیتے ہیں. مطلب اس سے بڑھ کر تو میرے خیال میں اور کوئی بے حسی ہو نہیں سکتی, اور اس سے بڑھ کر بے شرمی بھی کوئی نہیں ہو سکتی. وہ ان کا اپنا جملہ ہے نا, کوئی شرم, کوئی غیرت, کوئی حیا. میں اتنا کہنا چاہوں گا, آپ نے کیا کیا ہے بھائی؟ یا مشورہ دے رہے ہو, اپنے گھر کی بیسمنٹ میں کھڑا کر دو 10 دن یہ پانی, آپ کو لگ پتا جائے کہ اس سے آپ کو کتنا بینیفٹ ہوتا ہے. لوگوں کو آپ نے بے وقوف سمجھ رکھا ہے. اچھا آگے چلتے ہیں جی. دریائے ستلج, دریائے راوی اور دریائے چناب اور ملکہ ندی نالوں میں انتہائی اونچے درجے کا سیلاب کا نیا الرٹ جو ہے اس وقت جاری کر دیا ہے. اچھا, ڈان نیوز کی ایک سٹوری ہے, یہ بہت پرانی ہے. اس سٹوری کے اندر جو ہے جب عمران خان صاحب کا
नाम अभी मीडिया पे बैन है, ये तमाम सहाफ़ी चुप हैं। और उस वक्त जिस वक्त नवाज शरीफ का नाम चलना टेलीविजन पर बैन था, उस वक्त ये तमाम हरकारे मंसूर अली खान, गरीदा फारूकी, आसमा शिराजी, सलीम साफ़ी, एजाज हैदर, गाजी सलाउद्दीन, मुनीज़ जहांगीर, जाहिद हुसैन, नजम सेठी, नजीम सहरा, बार काउंसिल के आबिद साकी, इंसानी हुकूक की सलीमा हाशमी, ये सब के सब अदालत पहुंच गए थे। उन्होंने कहा नवाज शरीफ का नाम क्यों बैन है। पिछले 1.5 साल से इमरान खान का नाम, बल्कि 2.5 साल से टेलीविजन पर बैन है। इनमें से किसी को शर्म गैरत हया नहीं आई। ये डॉन की वो स्टोरी एक पुरानी हमारे दोस्त क्लिप शेयर करते हुए उन्होंने कहा कि ये वाला दिन आ गया जी। अच्छा, अब लोग सवाल कर रहे हैं कि इमरान खान माफ़ी क्यों नहीं मांग रहा। भाई मेरे पास एक ही रीज़न है, इमरान खान को पता है कि मैं माफ़ी मांग लूँगा मेरे खिलाफ चार्जशीट बन जाएगी। अगर मैं कभी मांगूँ मेरे खिलाफ चार्जशीट बन जाएगी और फिर बाद में उसी को बुरुएकार लाते हुए खान साहब को तख्तेदार पर लटकाया जा सकता है। इसलिए इमरान खान साहब ने कहा है कि ये मेरे साथ अगर हैंड करे उससे पहले मैं इसके ऊपर डट जाऊं कि नहीं, जब जाना ही है दार पे तो ज़रा मुख्तलिफ तरीके से जाया जाए। ये इमरान खान साहब की अप्रोच है और इस अप्रोच को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने मेरा ख्याल है कि माफ़ी ना मांगने की ठानी है। कुछ वायरल बयान इस डिस्क्लेमर के साथ, अगर आपको मेरी बात बुरी लगती है तो माजत, ज़्यादा बुरी लगती है इंतहाई माजत, और ज़्यादा बुरी लगती है सानू की कैसे कर लेते हो यार। जुनैद सलीम साहब कहते हैं मरी में होने वाली मीटिंग में सैलाब पर कोई डिस्कशन नहीं हुई, सिर्फ एक्सटेंशन पर डिस्कशन होती रही है। ताकतवर हल्कों की आम शख्सियात को भी इजलास में मदऊ किया गया। जुनैद सलीम साहब एक व्लॉगर हैं, एक एंटरटेनर हैं। ऐसा हुआ है तो मैं इतना कहना चाहूँगा कैसे कर लेते हो यार। अच्छा जी, ये सहरिश मान है, काफ़ी अरसा इनका जो अल्लाह भला करे ट्विटर हैंडल था खामोश रहा। अब कहती हैं माशाल्लाह शहबाज साहब ने वतन की मट्टी पर ऐसी एड़ियाँ रगड़ी हैं कि वतन के कोने कोने से चश्मे निकल आए हैं। वेरी एप्टली पॉइंटेड आउट। मैं इतना कहना चाहूँगा कैसे कर लेते हो यार। मरियम नवाज शरीफ साहिबा कहती हैं हम सब पंजाब के अवाम को जवाब दे हैं, हम सब आवाम को जवाब दे हैं, सहूलतों की फराहमी यकीनी बनाई जाएगी, अल्लाह जाने कदम बनाई जाएगी पर बनाई जाएगी। मैं इतना कहना चाहूँगा कैसे कर लेते हो यार। ये हमारी बहन है ज़मीना पाशा, ये फरमाती हैं जो सहाफ़ी इतने भी आज़ाद नहीं कि मोहसिन नकवी और अलीम खान का नाम लेकर तनकीद कर सकें, वो यूट्यूबर्स की सहाफ़त पर तनकीद करते हैं। अल्लाह की शान है। वेरी एप्टली पॉइंटेड आउट। यानी आप टेलीविज़न के ऊपर अलीम खान का नाम चलाए बगैर, उनकी सोसाइटी का नाम चलाए बगैर बात कर रहे हैं, तो इतना वहाँ पर असर व रसूख है। पहली बात तो ये है। दूसरी बात यह है कि मोहसिन नकवी साहब का नाम नहीं ले सकते। तीसरी बात यह खान साहब का नाम नहीं ले सकते। उनके लिए यूट्यूबर्स को हदफ तनकीद बनाना बड़ा आसान है। मैं इतना कहना चाहूँगा कैसे कर लेते हो यार। ये जो महंगाई का अफरीद सर उठा रहा है, इसके ऊपर आप कैसा फील करते हैं? पब्लिक पोल है, मैक्सिमम कमेंट्स कीजिएगा। सुबह वाले पोल के अंदर मैंने जो आपसे पूछा था उसमें सब इमरान खान साहब के हक़ में आया है, बाकियों के अगेंस्ट क्या है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।